हे एवरीवन मो चिन्नु स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। आज आपण नहीं आज गोटे लेजर विथ वी कटिंग तो चलते स्टार्ट करवा। तो स्टार्टिंग लेंथ आप देखिपे पूरा लेंथ तो मु वीडियो कर व्यस्त थी पूरा लेंथ देखा भूली ही जाती। तो पूरा लेंथ बहुत सारा लंग था आज लेंथ बहुत सारा हेयर कटिंग कर तो एत सारा हेयर जो कट करेंगे तो वीडियो कर बनता है ना, से तो वीडियो बनई कि एत सारा लेंथ जड़े काटिया तो लेंथ तो बहुत सारा था कि हाथ कहगले वीडियो बनवा भूली जाइए पूरा लेंथ हाफ रू कैमेरा लगे जमी लेजर कटा परफेक्टली आपको देखी पारि फ्रंट रू। से हिसाब से कैमेरा लगे हेयर कटिंग स्टार्ट कर रूपा। तो फ्रंट रू गाइडलाइन हिसाब से कटिंग हम तो फ्रंट को हेयरटा कम कर रूपा तो कट कर जापर लेंथ केते सारा रही। तो बहुत सारा लेंथ आज कटिंग हम बहुत सारा कटिंग हेयर आप जापर केते सहज उपाय आम लेजर कटिंग कर। तो याकू आप हेयर स्टाइल आराम से घरे करेंगे कारण ये कटिंगटा बहुत इजी रही है। मेथड कटिंग कर जमा भी कष्ट नुहे कारण केवल फ्रंट को आप सेक्शन बाय सेक्शन कम कर कट करार अच्छी और परफेक्टली लेजर लुक आपंकर आसीज। तो देखिए क्लाइंट तो बहुत सारा हेयर कटिंग करार तो से आमर बेथर कटिंग करा स्टार्ट। तो फास्ट गोटे लेंथ कटिंग करते से कहते कि आहरी बहुत सारा कटिंग करार अच्छी। तो मुझे कौन करी ना आउ थे भी हेयर कट करी कारण से फास्ट दी काटिया कहते से कन्फ्यूज थे कि से काटे कि ताठू अधिक काटे। तो कटिंग कर सारी से कहते ना आउ टे काट दियो। तो तापर पुणी आउ टे काटिया आरम्भ करते। तो आप मैंने पूरा वीडियो बंद रही जानीपर कटिंगटा केमी हो। तो आप मैंने पूरा वीडियो बंद रही तो देखो लेजर विथ वी कटिंग आम केमी कर। नॉर्मली लेजर कटिंग आम कर लेजर कटिंग आम ऑलरेडी वी लुक आसी जाए किंतु आम लास्ट परफेक्टली गोटे वी रो गाइडलाइन लुक थाए से लुकटा दे था कारण क्लाइंट को से लुकटा बहुत पसंद होता है। किंतु जो लुकटा ऑलरेडी आसी थाए से लुक्रे क्लाइंट एत साटिस्फाइड न था कारण लगे कि ये लाइनिंग है लाइनिंगटा ही क्लाइंट को बहुत पसंद होता है जमीक आईब्रो लाइनिंग। आईब्रो भी लाइनिंग कस्टमर खोजती सब आप जानते आईब्रो कोई गोटे दी चुटी रही है तो खोजी खोजी बाहर करनी और जदि चुटी काटुँच गाइडलाइन न देखागला तो से जमा भी साटिस्फाइड हेनी। से तो मुझे लास्ट को रिचेक हेयर गोटे गाइडलाइन क्लिक करते जोटा कि पूरा लाइनिंग स्केल पकड़ा भाया देखा जाए। तो से लुकटा ही क्लाइंट को बेस पसंद होता है और से बहुत साटिस्फाइड होता है कि कटिंग पर तो ऑलरेडी भी लुक पलि आसे और चुटी एत सारा झटा जे बारंबार कम करके रूपा हो जाते पूरा एडिटेड। तो वीडियो मोर तो एत लंग हो जाता हेयर कटिंग सामान्य हेयर कटिंग 15 मिनट हवा कथा 50 मिनट लगी कारण एत लंग हेयर जे काटी काटिकी चिड़ी ही जाते रूपा और एत झटा चुटी सेरम लगेला पर भी झटा माने बहुत सारा झटा और बहुत सारा लंग चुटी एमतीका चुटी बहुत जनकर थाए। तो आम हाबड़ जब पड़ जाए भाई कम करवा बहुत सारा कष्ट होता है। तो से हिसाब से आम कम करमी कि हाँ क्लाइंट को भी कष्ट हेनी और आम आराम से कटिंग करनवा। तो एमती झटा रही कारण हूँ क्लाइंट मैंने अधिका से हेयर को सेरम वगैरह यूज करती ना से भावती कि सेरम वगैरह चुटी खराब हुए कि सत कह जमा भी चुटी खराब हुए। से बहुत सारा क्लाइंट को बुझे सेरम लगे द्वारा किसी भी असुविधा हुए। जन जन कहते सेरम लगे द्वारा चुटी कलर चेंज हो जाए लगे कारण हो सब ऑयल यूज करते ऑयल द्वारा आम चुटीटा ऑयली ऑयली देखा जाए ब्लैक देखा जाए जोटा कि नेचुरल कलरटा को हाइड कर रखी थाए। तो नॉर्मली देखिए आप खैरा चुटी वाला भी कलाती लगे आमर नड़िया तेल तो चुटी भी कला देखा जाए कारण से गोटे जगह चापी एकाठी रहे। तो एकाठी रही ग्रे कलर भी एक सागर ब्लैक ही देखा जाए से कहीं देखा जाए आप जानते रिफ्लेक्ट कलर से लगे चुटी कला आदि से सेरम लगौन तो सेरम निहती बिना ऑयली तेल लगे बिना ऑयली हेयर लगे मैंने से देखा खैरिया कारण अंडरटोन ऑलरेडी रेडी से अंडरटोन से मैंने जापारती कि भावती आम सेरम लगे आम देखा खैरिया चुटी। तो क्लाइंट को कटिंग कलापर भी टिके छोट दरकार रूपाटा छोट करते जिगजैग कटिंग स्टार्ट करते। तो जिगजैग कटिंग आमको नॉर्मली नदेले भी चलो कारण बैक आम भी हम तो क्लाइंट को साटिस्फैक्शन आम जिगजैग कटिंग दे था कि मैंने लेजर कटिंग नॉर्मली जिगजैग कटिंग आम दे ही था कारण क्लाइंट साटिस्फाई हो सब बड़ कारण क्लाइंट जब रागी जी कि कह आम कटिंगटा कल यहाँ कलनी से कलनी कारण से प्राय तो मोर यूट्यूब प्राय मोर सब्सक्राइबर मो क्लाइंट था
କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଯଦି କ'ଣ କରିବେ, ତ ମୁଁ କହେ କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁହ। ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଭ୍ୟୁ କରି ଦେଖନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଏମିତି କଟିଂ ହେଇଥିଲା, ମୋର କାହିଁ ଏମିତି କଟିଂ ନ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଖତରନାକ କାମ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର କ୍ରାଉନ୍ ଏରିଆରୁ ସେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଲେଜରରେ ବା କୌଣସି କଟିଂରେ, ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନ ନେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତ ବାହାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କାହିଁ କଟିଂ କରିଥିଲ ଏମିତି, ଆମର କାହିଁକି କଲେନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାସ୍କ କି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ଟଲି କରାଇବା। ତ ସେମାନେ ପ୍ୟାକ୍ରେ ପଛରେ ଯେତେ ଅଲଗା ଲୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସେପଟ କଟିଂ ଆମର ଗପ ଗପରେ ସରିଗଲାଣି। ତ ଏପଟ କଟିଂ ଏବେ ରୂପା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପୁରା କଟିଂ ହେବ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂଟା କେମିତି ହେଉଛି। तो कटिंग सब सरीगला केवल जिगजैग कटिंग बाकी रखते जिगजैग कटिंग पर आम देखिपे आम हेयर बैक पूरा भी लुक आसी ही जाइए
କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ହେୟାର୍ରେ ଲଗାଇ ନେବା ସେରମ୍, କାରଣ ସେରମ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହେୟାର୍ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟିଂ ଏତେ ସାରା ହେୟାର୍ ହେଲା ପରେ ବି କେତେ ସାରା ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ କେତେ ସାରା ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଚୁଟି କେମିତି କାଟିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ପୁରା ତ ତଳେ ହିଁ ବାସୁଥିଲା, ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚୁଟି। ତ ସେ ବହୁତ ସାରା ହେୟାର୍ କଟିଂ କରିଦେଇଥିଲେ। କଟିଂ କରୁ ଏତେ ସାରା ହେୟାର୍ ତ କାଟିଦେଲେ, ରୂପା ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ସାରା ହେୟାର୍ ସେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଚୁଟି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ସାରା ହେୟାର୍ ଲେହେଙ୍ଗାରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚୁଟିଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ବହୁତ ସାରା ହେୟାର୍ କେୟାର୍ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ରେ ଟିକେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେୟାର୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ କାଟୁଥିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ର ସତ କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଝଟାଳିଆ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସେରମ୍ ବଗେରା କିଛି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, କଣ୍ଡିସନର୍ ସେରମ୍ ତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଓନ୍ଲି ସାମ୍ପୁ ହିଁ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓନ୍ଲି ସାମ୍ପୁ କରି ବି ତାଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ସେ ଜମା ବି ତେଲ ଲଗାନ୍ତିନି, ଆଉ ତେଲ ନ ଲଗେଇ ବି ଚୁଟି ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଚୁଟି ତ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭଲ। ତାହେଲେ ତା ମାଆଙ୍କର ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ଜିନ୍ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ଚୁଟି ବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଥାଏ କି ମାଆମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଭଲ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଭଲ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରାନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂର ସାମ୍ପୁ କଣ୍ଡିସନର୍ ତ ଛାଡ଼, ସ୍ପା ବି ଆସିକି ମାସେ 2 ମାସେ ଥରେ ଲେଖା କରାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଗୋଟେ ବି ଝଡ଼ି ନଥାଏ, ଆଉ କିଛି ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏନି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍। ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ ତ ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ହେୟାର୍ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ସାମ୍ପୁ କରି କଣ୍ଡିସନର୍ ନ ଲଗେଇଛୁ, ନେକ୍ସଟ୍ ଡେକୁ ରଫ୍ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ହେୟାର୍, ତ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେୟାର୍ ମିଳୁନି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଟିଂ ତ କାଟିଥିଲା ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟ। ତ ଆମର କଟିଂ ଆମେ ପୁରା ଫିନିଶ୍ କରିକି ଏବେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ପୁରା ହେୟାର୍ରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ରୂପା। ତ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପୁରା ଲୁକ୍ ଦେବା, କାରଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଲୁକ୍ରେ ହିଁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବି ଲୁକ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ବି ଲୁକ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଟିଂ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରା ହେୟାର୍କୁ କମ୍ କରିବା ବ୍ୟାକ୍କୁ, ତ ପୁରା ହେୟାର୍କୁ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ କମ୍ କରିବେ, ରୂପା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଟିଂ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ହେୟାର୍ କଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଏମିତି ମଜାଦାର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ସାରା ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମଜା ମଜା କଥା ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ହେଇଥାଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଏତେ ସାରା ହେୟାର୍ ଦେଖି କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।